வணக்கம். இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அதேபோல நாளை மறுநாளும் 3 தினங்கள் புதுவை பகுதியிலேயும் ஏனாம் பகுதியிலேயும் புயல் தாக்கம் இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அறிக்கை வந்திருக்கின்றது. அதுவும் குறிப்பாக பெருமழை பகுதியாக புதுவை மாநிலமும் புதுவை பகுதியும் அதேபோல ஏனாம் பகுதியிலே புயல் தாக்கக்கூடிய நிலைப்பாடும் இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய எச்சரிக்கையை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். இதற்கு புதுவை அரசாங்கம் குறிப்பாக அந்த பேரிடர் நிர்வாக குழு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குழுவானது உடனடியாக செயல்பட வேண்டும். இன்றைய தினம் செய்தித்தாள்களை பார்த்தேன், அதற்கென்று தனியாக ஒரு அதிகாரியை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் ஓர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் உடனடியாக பாதுகாப்பு இடத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும். அவர்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பினை தர வேண்டும். அதே போல் அவருடைய சொத்துக்கள் பாதிப்பில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு, அது குறிப்பாக அந்த கடலில் செல்லக்கூடிய படகுகள், அந்த கட்டுமரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய ஆயுதங்களை பாதுகாப்பதற்கு உண்டான நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் அதிகமாக ஏனாம் பகுதியில் ஏற்படுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. கடந்த முறை கூட ஒரு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டது. அதுபோன்ற இழப்புகள் இல்லாமல் இன்றைய தினம் இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ఇప్పుడు నేటికి రేపటికి ఇద్దరు దినాలనే మనకు సైక్లోన్ అంతా సైక్లోన్ వస్తుంది. పర్టికులర్గా ఏనాం రీజన్లో వస్తుందని చెప్తారు. ఏనాం కాకినాడ రీజన్లో వస్తుందని చెప్తారు. సో మనం వచ్చి కేర్ఫుల్గా ఉండవలే, అందరినీ సేఫ్టీ ప్లేస్లో పెట్టవలే, వాళ్ళని సేఫ్టీగా చూసి ఇవ్వలే. నేను గవర్నమెంట్ని అడుగుతాను, మీరు వాళ్ళకు సేఫ్టీ చేసేదానికి ఉంటాను, సేఫ్టీ ప్లేస్లో వాళ్ళని పెట్టవల్ల, వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అంతా సేఫ్టీగా ఉండేదానికి ఏం చేయవలను దానికి చేయవలే. ఏమంటే ఇది వచ్చి లాస్ట్ టైం 96-97లో ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది. ఆ మారి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక ఫియర్ ఉండింది. సో ఇప్పుడు మీరు ప్రికాషన్గా ఈ యాక్షన్తో ఎత్తవల్ల, అక్కడ ఉండి జనానికి பாதுகாப்பு இவ்வளோ, சேஃப்டி இவ்வளோ என்று అడుగుతున్నాను. గవర్నమెంట్ని అడిగి ఉన్నాను. మీరు అక్కడ ఉండే సీసైడ్లో ఉండే మత్స్యవాళ్ళు సేఫ్టీగా ఉండవలే. పర్టికులర్గా సావిత్రి నగర్లో ఉండేటి వాళ్ళు లాస్ట్ టైం అయ్యింది. ఆ మారి ఉండకుండా ఇప్పుడు అందరినీ సేఫ్టీ ప్లేస్కి రావాలే, మీరు సేఫ్టీగా ఉండాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. దేవుడిని వేడుతాను, ఏ ప్రాబ్లం మీకు ఉండకూడదని చెప్పేసి నేను దేవుడిని వేడుతాను. నమస్కారం.